An tile n balima kɛnɛya kibaru lamɛnbagaw ne tɔgɔ Dr Fofana Seriba ne ka spécialité endocrinologie o ye spécialité min bɛ diabète concerné ani bana wɛrɛw ni mɔgɔw t'o dɔn kosɛbɛ mais ni olu b'a la i comme folo ani kunkololabana dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ ma hypophyse a b'olu concerné kosɛbɛ mais an ka baarakɛta fanba o ye diabète bana furakɛli a n'a kɔlɔlɔw. Donc ne ye promoteur de cabinet n bɛ baara kɛ n ka cabinet la Yirimajɔ poste kɔrɔ kɛrɛfɛ n bɛ consulteli kɛ centre de santé de référence fɛnɛ la commune 2 n'o ye Sanfili dɔgɔtɔrɔso ye ani hôpital du Mali la Musabugu. An ka bi babu bɛ min kan o ye diabète bana ye. Donc kɛnɛya kibaru mɔgɔ sera an fɛ bi ko n ka kuma aw fɛ diabète bana kan. Donc an bɛna dɔɔni fɔ o la walasa aw ka se ka faamuyali k'a la. Pour que a ka se ka dɔn wagati minnu na mɔgɔw kan ka se k'u t'u yɛrɛ lajɛ ni diabète bana b'u la ou bien n'a t'u la. Donc an b'a daminɛ ni min ye diabète bana yanni an ka kuma diabète kan il faut que an ka fɛn damadɔ dɔɔni bɛ yen nɔ an k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye fɔlɔ sukaro yɛrɛ kan pour que u ka se ka faamuyali k'o la walasa an ka se k'a dɔn ni diabète y'i minɛ a bɛ se ka min kɛ farikolo la. Donc o ye min ye sisan an y'a fɔ comme diabète bana min don sukaro caya bana de don joli la. Donc sukaro de bɛ caya joli la ni normal ye. An bɛɛ bɛ sukaro dun. Donc diabète tɔ ou bien mɔgɔ min tɛ diabète tɔ ye bɛɛ bɛ sukaro dun. Comme bolimafɛnw bɛ marcher essence la cogo min na mɔgɔninfin farikolo bɛ marcher sukaro la ten. Donc farikolo zɛmɛ kunkolo zɛmɛ ale bɛ sukaro utiliser pour que ka se ka baaraw kɛ pour que an ka se ka miiriya walasa an ka se ka an ka baaraw bɛɛ kɛ. Kunkolo zɛmɛ bɛ se ka sukaro utiliser tile kɔnɔ fo gramme 100 ani gramme 20. An bu farikolo bu n'an b'a fɔ ma muscle pour que i ka se ka tagama walasa i ka se k'i ka baara misɛnninw kɛ ani baara kumabaw. Donc jagoya fo farikolo bu ka sukaro de utiliser k'a bayɛlɛma. Donc an b'a fɔ sukaro kelen bɛ i ko farikolo carburant. Donc o kuma nafaba de b'a la pour que an ka se ka diabète faamu ani furakɛli minnu bɛna k'a la ani dumuni kɛcogo ninnu na pour que olu ka se ka faamu. Donc o de la an bɛna o ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni. Donc o sukaro n'an ye dumuni kɛ sisan diabète tɔ don ou bien diabète tɔ tɛ n'an fɛn o fɛn dumuni kɛ donc sukaro min bɛ dumuni na parce que sukaro ye sugu fila ye an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko sucre rapide o ye sukaro min bɛ san butigi la ka kɛ dumuni na bilenmanw b'a la jɛmanw b'a la mais sukaro dɔ bɛ yen o bɛ dumuniw na naturellement donc o bɛ ɲɔ la o bɛ malo la o bɛ dumuni fɛnw caman na. Donc n'an fɛn o fɛn dumuni kɛ diabète tɔ don diabète tɔ tɛ ni dumuni sera furu yɔrɔ la donc a bɛ yɛlɛma ka kɛ sukaro misɛnnin dɔ ye an b'a fɔ ma ko glucose. N'a tɛmɛra furu yɔrɔ la n'a sera nogo misɛnnin yɔrɔ la a bɛ sɔrɔ ka don joli la yen nɔ. N'a donna joli la joli bɛ taa n'a ye farikolo fan bɛɛ farikolo bu b'a ta bɔ a la pour que ka se ka énergie produit an ka se ka tagama an ka se ka an ka baaraw kɛ. Kunkolo zɛmɛ fɛnɛ b'a ka tataw bɔ a la pour que ka se ka an ka se ka to an ɲana. Donc sisan ni o tɔ tora sukaro tɔ min bɛ to o kɔfɛ o bɛ stocké biɲɛ yɔrɔ la. Donc biɲɛ bɛ kɛ i ko réserve i ko banque. Donc sukaro bɛ stocké yen nɔ sukaro sous une autre forme wɛrɛ la n'an b'a fɔ ma ko glycogène. Donc a bɛ stocké biɲɛ yɔrɔ la ani muscle yɔrɔ la. Donc o la sisan ni an fɛn o fɛn n'an sunna ou bien ni mɛnna i ma dumuni kɛ o la farikolo bɛ sɔrɔ ko sukaro min n'a kun y'o bila biɲɛ yɔrɔ la ani farikolo bu yɔrɔ la a bɛ to k'o de bila ka taa joli la dɔɔni dɔɔni walasa an ka se ka a to an ka baaraw la i kana se ka an kana dɛsɛ k'an ka baaraw kɛ. Donc o ye sukaro ta ye bɛɛ fɛ yen mais ne bɔra k'a fɔ a ye sa kunkolo zɛmɛ biɲɛ ani farikolo bu o bɛɛ bɛ marcher ni sukaro de ye mais pour que u ka se ka sukaro utiliser farikolo yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ an b'a fɔ ma ko pancréas a bɛ baganw na a bɛ mɔgɔninfin na a bɛ fɛn caman na. Donc ale pancréas n'o ye sama nɛnɛ ye bamanankan na fɛn dɔw de b'ale la a bɛ ji dɔ dilan an b'a fɔ o ji ma ko insuline o ji kelen bɛ i ko clé ale de bɛ farikolo bu dayɛlɛ walasa sukaro ka se ka don farikolo bu la an ka se ka sukaro utiliser k'a bayɛlɛma comme bɔra ka ɲɛfɔ a ɲɛna cogo min na. Donc diabète bɛ mɔgɔ minɛ
ni problème ye sama nɛnɛ de sɔrɔ donc sukaro caya bana don mais problème in bɛ daminɛ yɔrɔ min na an bɛ dumuni minnu kɛ o sukaro bɛ taa joli la mais sama nɛnɛ n'o tɛ ka se ka ji caman dilan walasa ka se ka sukaro la don farikolo bu la donc sukaro bɛ continuer ka yɛlɛ donc jabɛti b'o o tigi minɛ. Donc o ye jabɛti an b'a fɔ a min ma définition comme an bɔra k'o fɔ sa donc jabɛti bɛ mɔgɔ minɛ ni problème bɛ sama nɛnɛ la a tɛ ka se ka ji dilan pepewu ou bien hali n'a bɛ ka se ka ji in dilan mais ni ji tɛ ka se ka don farikolo bu la o bɛ dépend condition dɔw la i komi an ka dumuni kɛcogo falenna mɔgɔw bɛ tulu caman dun an bɛ sukaro caman dun an tɛ sport kɛ tuguni an tɛ bouger donc farikolo bu kɛn de bɛ da sanfɛ kuma dɔ la sama nɛnɛ bɛ se ka ji dilan mais ji tɛ don bu la parce que an bonyara kojugu an ye sukaro caman dun an ye tulu caman dun donc o jabɛti suguya bɛ yen nɔ an bɛna tila k'o ɲɛfɔ an ɲɛna donc sisan n'an bɔr'o la n ye sukaro ɲɛfɔ an ɲɛna a bɛ taa farikolo bu la cogo min farikolo bɛ sukaro utiliser k'a bayɛlɛma cogo min ani jabɛti yɛrɛ bana sugu min ye an bɛna taa sisan jabɛti suguyaw an bɛna kuma o kan o la jabɛti suguya ka ca donc an bɛ a fɔ généralement suguya 4 mais bakuruba la sugu 2 don minnu ka ca kosɛbɛ sabanan o ye muso kɔnɔma ta ye donc sugu fɔlɔ an b'a fɔ o ma ko diabète de type 1 donc o ye jabɛti suguya fɔlɔ ye ale ye jabɛti ye a bɛ mɔgɔw de minɛ généralement minnu tɛ tɛmɛ san 35 kan donc a jabɛti bɛna yanni san 35 ɲɛ mais a mɔgɔ caman kuma caman a b'olu minɛ san 14 ka taa bila san 15 wagati la donc o jabɛti bɛ déclarer olu fɛ yen donc ale fɛn ye min ye ale faranfasi ye min ye i b'a jabɛti tɔ ye a fasalen don kosɛbɛ parce que n bɔra k'a fɔ sama nɛnɛ bɛ ji min dilan n'o tɔgɔ ko insuline n'ale bɛ don farikolo bu la n'ale tɛ yen nɔ n'a caman tɛ yen nɔ mɔgɔninfin fari i bɛ farikolo perdre kosɛbɛ donc ale de b'a to i bɛ poids ta mais n'ale tɛ yen donc i bɛ fasa o jabɛti tɔ ninnu n'an b'a fɔ o ma type 1 donc a bɛna san 35 yan'o cɛ a kuma caman a mɔgɔw ye mɔgɔ fasalen u fasalen don kosɛbɛ n'i taar'u ka famille lajɛ i bɛ taa sɔrɔ jabɛti tɔ foyi tɛ yen nɔ généralement mais a bɛ se ka kɛ kuma kelen-kelenninw mɔgɔ kelen-kelen bɛ sɔrɔ donc o jabɛti o ye denmisɛnninw ka jabɛti an b'a fɔ o ma type 1 donc ale furakɛli n'an sera o niveau ma an bɛn'o ɲɛfɔ a ye nka olu fɛ yen nɔ u farikolo yɛrɛ de bɛ ji dɔ dilan n'an b'a fɔ o ma ko auto anticorps par exemple an fɛn o fɛn ni an ni banakisɛ dɔ bilara ɲɔgɔn na i banara mura don o pali do ou bien fɛn o fɛn donc farikolo bɛ ji dɔ de dilan an ka farikolo kɛlɛkɛcɛdenw n'an b'a fɔ o ma ko globule blanc olu bɛ ji dɔ de dilan n'o tɔgɔ ye ko anticorps donc pour que k'o banakisɛw kɛlɛ mais jabɛti in na an bɛ ka fɔlɔ min fɔ nin ye ale farikolo yɛrɛ de bɛ ji dɔ dilan min bɛ taa sama nɛnɛ tiɲɛ donc a bɛ sama nɛnɛ tiɲɛ pewu yɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ ji in dilan o tɛ se ka ji in dilan tuguni donc o denmisɛnnintɔ bɛ jabɛti kɛ donc olu bɛ bila pikiri de k'a vi donc sama nɛnɛ tɛ se ka ji min dilan an b'o ji kelen de dilannen don n'o bɛ feere pharmacie la u b'o o ji de pikiri kɛ fo min donc jabɛti suguya 2nan an b'a fɔ o ma ko type 2 n ye type 1 min fɔ généralement n'i ye jabɛti ta k'a lajɛ 100 o 100 ale ye 100 sarada la a bɛ mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna de sɔrɔ sugu 2nan n'an b'a fɔ o ma ko diabète de type 2 donc ale bɛ mɔgɔ caman minɛ ale de ka ca kosɛbɛ donc ale mɔgɔ 100 o 100 jabɛti tɔ 100 o 100 n'i y'u ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ 85 olu de ye diabète de type 2 ye donc ale ye jabɛti u b'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔba jabɛti parce que kuma caman a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw de minɛ hali ni kuma kelen-kelenninw ni denmisɛnnin dɔw bɛ se k'a k'a la mais généralement a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw de minɛ san 40 kɔfɛ donc ale jabɛti problème ye min ye farikolo tɛ ji dilan pour que ka sama nɛnɛ tiɲɛ mais o lielen don an b'a fɔ minnu ma les facteurs de l'environnement parce que dumuni kɛcogo falenna mɔgɔw tɛ kɔrɔlenw don tugun an ko datu man ɲi an ko sunbala man ɲi mɔgɔw bɛ tulu caman de dun shawarama ni mokaw ni fɛnw caman an bɛ dumuni caman dun sukaro caman bɛ min na ani tulu caman bɛ min na et puis an tɛ tila ka bouger tugun mɔgɔw tɛ marche u tɛ tagama u tɛ boli donc o la sisan an b'a fɔ fɛn dɔ ma insulinorésistance kɛn de bɛ da farikolo la farikolo bɛ bonya kojugu donc a tigilamɔgɔ sama nɛnɛ bɛ ji in dilan n'an b'a fɔ ma insuline mais a tɛ se ka don bu la parce que an bonyara kojugu an ye tulu caman dun an ye sukaro caman dun donc sama nɛnɛ bɛ ji min dilan a tɛ se ka don farikolo bu la donc o fɛnɛ bɛna kɛ jabɛti b'olu tigilamɔgɔ minɛ hali n'u sama nɛnɛ bɛ ji in dilan
parce que a tɛ se ka utiliser farikolo tɛ se k'a bayɛlɛma donc jabɛti bɛ se k'olu minɛ donc ale jabɛti problème ye min ye généralement a bɛ yɛlɛ sukaro bɛ yɛlɛ dɔɔni dɔɔni donc a tigilamɔgɔ tɛ bɔ a kalama ko jabɛti b'a la a bɛ to kuma o kuma a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ se ka kɛ fura wɛrɛw bɛ k'a la fo ni don min na ni sumuni bɔra a la ka caya ou bien ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ a ye ko i tɛ taa sukaro lajɛ a bɛ sɔrɔ k'a lajɛ donc ale ye bana min ye a bɛ tiɲɛni kɛ duguma dɔɔni dɔɔni a bɛ se k'i minɛ fo san 5 san 10 yanni bɔ ka k'a kalama donc an bɛ jabɛti sabanan min n'an b'a fɔ o ma jabɛti gestationnel n'o ye jabɛti ye min bɛ ye muso kɔnɔma fɛ yen siɲɛ fɔlɔ la donc kuma caman a bɛ se ka muso kɔnɔma minɛ kɔnɔmaya kɔnɔ wagati dɔw la ni a jiginna jabɛti in bɛ tunu comme a bɛ se ka kɛ jabɛti in bɛ continuer fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ fɔ ko ni jabɛti b'u minɛ kɔnɔmaya kɔnɔ ko ni u jiginna jabɛti bɛ tunu mais sisan a yirala k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ caman bɛ yen nɔ fɛnɛ kɔnɔmaya kɔnɔ jabɛti b'u minɛ mais hali n'a jiginna a bɛ se ka continuer donc o de la a bɛ fɔ hali ni muso kɔnɔma min ni jabɛti y'a minɛ kɔnɔmaya kɔnɔ n'a jiginna a bɛ tila ka taa lajɛ kɔfɛ est ce que sukaro in bɛ ka continuer ka yɛlɛ ou bien n'a tɛ ka yɛlɛ pour que k'a dɔn n'a ka jabɛti jɔra fɔlɔ ou bien n'a bɛ ka continuer sisan n'an tilara o bakuruba saba donc dɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ an b'a fɔ minnu ma ko jabɛti secondaire mais o ko ka ca dɔɔni o ye spécialistes ka domaine ye o ye bana wɛrɛw bɛ yen nɔ n'olu ye mɔgɔninfin minɛ donc o bɛ se ka jabɛti bila a tigi la o de la an b'a fɔ secondaire parce que o bana o bɛ se ka farikolo yɔrɔ wɛrɛ minɛ mais a bɛ jabɛti bila a tigila mɔgɔ la donc min dɔnnen don o la kosɛbɛ o ye folo ye an b'a fɔ min ma hyperthyroïde ni folo bɛ baga dilan a bɛ se ka jabɛti bila a tigi la wagati kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ segin kɔfɛ mais dɔw bɛ se ka continuer fura dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ an b'a fɔ minnu ma corticoïde minnu ka ca an fɛ yan nɔ n b'o fɔ kun de b'a la parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ furaw caman ta i ko dafurukubani ninnu parce que olu caman ye corticoïdew de ye n'i tora k'u ta ka caya a bɛ se ka problème se sama nɛnɛ yɔrɔ ma comme a bɛ se ka jabɛti bila a yɛrɛ la a mɔgɔw la ani muso minnu fɛnɛ bɛ tulu utiliser tulu minnu bɛ mɔgɔw jɛ n'an b'a fɔ o ma ko dermocorticoïde ni mɛnna k'olu ta o corticoïdes de b'a la fɛnɛ o bɛ se ka taa baara kɛ sama nɛnɛ yɔrɔ la k'a yen tiɲɛ walasa ka jabɛti bila mɔgɔw la donc an b'a fɔ olu ma jabɛti secondaire ale bɛna bana wɛrɛ de kɔfɛ mais o man ca kosɛbɛ bakuruba la minnu ka ca an y'o fɔ a ɲɛna o ye type D ye min bɛ mɔgɔkɔrɔbaw minɛ donc san 40-45 ninnu kɔfɛ o jabɛti kɛmɛ sarada la o kɛmɛ sarada la an ko 85 don ani type 1 min bɛ denmisɛnninw minɛ kɛmɛ sarada la o kɛmɛ sarada la ale ye tan ye donc sisan jabɛti yɛrɛ an b'a fɔ fɛn minnu ma ko signe jabɛti yɛrɛ bɛ dɔn mɔgɔ la cogo di an bɛna kuma o de kan jabɛti signe an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko syndrome cardinal tubabukan na o kɔrɔ ko 4 donc généralement signe 4 n'an b'a fɔ o ma signe 4 de dɔnnen don jabɛti la min bɛ se ka mɔgɔw lasɔmi walasa u ka na dɔgɔtɔrɔso la k'u yɛrɛ lajɛ o fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn an b'a fɔ o ma polyurie o kɔrɔ ye ka sugunɛ caman kɛ ka taa ɲɛgɛn na ka sugunɛ misɛnnin kɛ o tɛ dɛ ni jabɛti b'i la sugunɛkɛ bɛ caya kosɛbɛ donc a tigi bɛ sugunɛ caman kɛ a bɛ tile ban a bɛ taa ɲɛgɛn na n'a taara kuma o kuma sugunɛ caman bɛ kɛ n'a dara su fɛ a bɛ se ka wuli siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 dɔw yɛrɛ ta bɛ yen a bɛ caya kojugu f'u tɛ sunɔgɔ su fɛ donc o polyurie o min b'o kɛ o ye ni sukaro yɛlɛnna joli la ka tɛmɛ gramme 180 kan rein tɛ se k'a kunbɛn tuguni rein de ye farikolo yɔrɔ ye min bɛ joli nettoyer ka nɔgɔ bɔ a la ka na a bila ka na sugunɛbara kɔnɔ n'an bɛ sugunɛ kɛ donc ni sukaro tɛmɛra gramme 180 kan rein tɛ se k'a kunbɛn tuguni sukaro bɛ taa sugunɛji la ji fɛnɛ bɛ tugu sugunɛ kɔ donc a tigi bɛ sugunɛ caman kɛ donc o ye signe fɔlɔfɔlɔ ye filanan a bɛ fɔ o ma polydipsie o ye ka ji caman min donc i komi a tigilamɔgɔ bɛ ka sugunɛ caman kɛ walasa farikolo ji kana bɔ fo ka ban o dun fɛnɛ ye kɔlɔlɔ wɛrɛ ye donc kunkolo zɛmɛ bɛ réagir k'a tigi bila a ka ji caman min donc ni jabɛti b'i la i bɛ sugunɛ caman kɛ i bɛ ji caman min signe sabanan ye jumɛn an b'a fɔ o ma polyphagie i b'a ye a tigilamɔgɔ bɛ dumuni kɛ ka ɲa ou bien a bɛ dumuni caman dun mais signe 4nan a bɛ fasa ka taa fɛ donc a bɛ dumuni caman dun ou bien a bɛ dumuni kɛ ka ɲa ni dun bɛ dumuni caman dun i kan ka bonya de mais jabɛtitɔ bɛ dumuni caman dun mais a bɛ fasa ka taa fɛ donc o ye min ye parce que a bɛ dumuni caman dun sukaro min b'a la a bɛ to munumunu na joli la farikolo bu tɛ se k'a utiliser donc a bɛ sɛgɛn don o don ka taa fɛ a bɛ fasa don o don ka taa fɛ donc jabɛti signe 4 minnu bɛ ye ka caya o y'olu de ye
polyurie a tigi bɛ sugunɛ kɛ ka caya a bɛ se ka wuli su kɔnɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 a bɛ ji min ka caya donc a bɛ dumuni kɛ ka ɲa ou bien a bɛ dumuni kɛ ka tɛmɛ a dan yɛrɛ kan mais don o don a bɛ fasa ka taa fɛ olu ye an b'a fɔ o ma syndrome cardinal n'an y'o ye dɔgɔtɔrɔya la dɔrɔn an bɛ sukaro lajɛ k'a lajɛ n'a basigi ka ɲi n'a ma ɲi walasa k'a fɔ ni jabɛti b'i la ou bien n'a t'i la mais o kɔfɛ dɔwɛrɛw bɛ yen mɔgɔw bɛ min dɔn kosɛbɛ n'a bɛ y'o la dɔw ta bɛ dɔn parce que jabɛti n'a y'i minɛ an b'a fɔ fɛn dɔ ma immunodépression farikolo kɛlɛkɛcɛdenw fanga n'a bɛ farikolo kɛlɛkɛcɛdenw n'a bɛ f'o ma globule blanc olu fanga bɛ dɔgɔya kosɛbɛ donc o wagati i ka infection bɛ caya donc i bɛ jabɛti tɔ caman ye u bɛ na sumuninw bɛ bɔ u tɛgɛ la a bɛ nɔgɔya ou bien sumunin bɛ bɔ u farikolo la a bɛ nɔgɔya yɛrɛ ma ou bien sumunin caman bɛ bali ka bɔ ou bien joli bɛ bɔ tɛgɛ la ou bien sugunɛbana bɛ se ka to k'u minɛ ka caya an b'a fɔ min ma infection urinaire u bɛ to ka sugunɛ kɛ a b'u jeni a bɛ furakɛ a bɛ nɔgɔya a bɛ tila ka segin donc a bɛ se ka dɔw fɛnɛ sen fɛ caman yɛrɛ bɛ na dɔgɔtɔrɔso la an fɛ o la ko a sumunin bɛ ka bɔ n'a ka caya n somɔgɔw ko n ka n'a lajɛ ni jabɛti tɛ donc a caman bɛ a bɛ se ka kɛ jabɛti ye comme a bɛ se ka kɛ jabɛti tɛ donc o ye bakuruba la an ye fɛn an b'a fɔ minnu ma ko signe n'olu bɛ jabɛti ko fɔ o y'olu ye donc n'olu ye mɔgɔ min minɛ an ye minnu fɔ sisan fɛn minnu fɔ n'olu bɛ mɔgɔ min na o tigi bɛ se ka wuli joona ka na an fɛ yen dɔgɔtɔrɔso la donc a ma se i ka taa jabɛti furakɛla fɛ yen o niveau la i bɛ se ka taa i ka yɔrɔ centre de santé la n'a fɔ an b'a fɔ an fɛ yan n'an b'a fɔ minnu ma CSCOM ou bien i bɛ se ka taa CCRF ninnu na u bɛ sukaro lajɛ ale lajɛli ka nɔgɔn kosɛbɛ appareil bɛ yen nɔ a bɛ ta yɔrɔ na dɔrɔn a bɛ dɔn ni jabɛti b'i la ni jabɛti t'i la donc n'a jabɛti dɔnna u b'a ci an ma an jabɛti furakɛlaw ma an bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna a fɛnw bɛ cogo min na a bɛ furakɛ cogo min ani fɛn minnu bɛ k'a la